Hello guys, na dito na. Naglatag na kami. 5.5 ni. 5.5 millimeters. Kala ko 3.5. 5.5 pala to ba na? Stranded wire. Green? Ha? Green. Hawakan mo nga dito. Be, ako hawak. Green. Hindi lang tambay. Oh. 30 na yan eh. Biloto mo eh. Ano? Tama na yan. Green. Ganun din gaba ang green. Baka mo. Nasunod pa isa. Nang sunod ag kuliray. Dagan bay. Para mo leka og mo hawakan. Mundos lata tayo nagsukat. Wakan mo boss. Ang green. Ito. Oh, dini. Ay, guys, tagahawak lang ko dito, guys. Yung puti. Puti. Yung puti. Hilahin mo yung puti. Yung white, bira ha. Ada, grabe English sa halo. Pantay mo, pantay. Ana, bira. Ay, kuda wag mo nakasa. Good lang, good lang. Pantay nga. Bira green. Green. Kita mana yang majas. Pakan. Pakan nih. Guys, may daga dito guys. Kagatin na lang daw to. So yan guys. Ito yung putulin na. Ayan ang ipin ng daga. 39 ni Abay eh. Sobra talaga nih. Ba't 30? Ba't Para- 30? Dito lang sa i-room yan. Ha? Dito lang sa i-room. Ando na, tapos na. Pinutol na. May sarili siyang ano eh. Ano mo? 30 mo daw. Itong part lang nito, hanggang i-room lang. Oo. Yung itong blow. Oo. Yung ito, yung isa. Yung ito, yung isang seat sa... Yung pababa, 35 may git yun. Hanggang pababa. Oo. Set out. Ano, Manoy? Manoy. Almas ko guys. Kahit gawin na natin, kahit kailan gawin na natin 40 yung pula. 40. Dalawang 40. Ito, pula. Hindi, 35 lang, 35. Pula. Magdulo na eh. Doon sa dulo, sa blue, pantay ito. Present dyan. Present dyan. Yung 45. Saan yun? Ganyan pagkuhan guys eh. Dugtong guys eh. 100%. Yan sa Jano Lapis. Batang Hanzin to guys. Matayaki tayo dyan. Bawal to eh. Wala wala. Ano to, vlogger tayo eh. Vlogger ba? Wala iba pakaan boss? Lisensado to. Okay guys, tipan na guys. Thank you for watching.